wave function, the unperturbed, the ideals, particle in one-dimensional box. So N1 here, N2 here, okay, to describe this Perturb system yang you tak boleh selesai because of this kind of potentials which depend on this R, varies on this X, varies on the X. Kalau constant near zero, you belajar dalam physical 1, ni senang, kacang. Okay, tapi sekarang ni, ni ada, this is our problem actually. So macam mana yang selesaikan? You dah belajar, when you have these two basis function, you can get here the variational integrals, okay? If you want to get this approximate energy, okay, you solve the variational integrals, these variational integrals. Okay, for the anomalized function, okay, like this function, okay, has not here been normalized yet. Kita tak tahu sini C1 and C2. Okay, sorry. It's not here C1 and C2. This is the overall function here. The overall, sorry. When we substitute into this one, each of this function, basis function, is a normalized function because of this one. Okay, for this trial function, belum lagi because we do not know this, the C1 and C2. Okay, now kalau kita substitute dalam yang ini, okay, you ada two basis function, so you get two simultaneous equation, linear homogeneous equation here. Okay, so the non-trivial solution, you guna ini saja. This is 2 by 2 circular determinants. Okay, each of these circular determinant has the matrix element here, Hij, Sij, E. These Hamiltonian matrix elements and the overlap matrix elements. Okay. Okay, sekarang you dah faham this concept, you guna yang ini. Okay. So your task now to find what is this Hamiltonian matrix element and this overlap matrix element, substitute into this. Okay. This matrix element. Okay, solve this quadratic equation. Okay, from the expansion of this determinant. So you dapat two roots of energy, 1 and itu. Okay, sekarang kita buat kerja ni. Okay, kita ke I yang buat. Okay, I buat. Okay. Lagi sekali, I nak memudahkan kerja you. Okay, you kena belanja I sepatutnya. Okay. Sekarang, we want to determine the circular determinants. Okay. And we set this circular determinants here equal to 0 to solve the ground states. Okay. Energy. So the trial function we use, okay, is a linear combination of two actually.
the particle in a box, the ideal particle in the box system, okay? So the wave functions, or this is actually the two eigenfunctions from the solution of exact Schrodinger equations. So the matrix element here, okay, for the H11, apa you rasa H11? This is the matrix element here. Okay, another things, okay, yang you perlu faham, the properties of the eigenfunction or the wave function for this particle in one-dimensional box. Okay, kita lihat sini. These basis functions is a normalized function here. This is a normalized function here. Okay. And these two basis functions, they are orthonormal. Ini lagi mudah, okay? Maksudnya, you can simplify your calculations. You boleh simplify your calculations. Okay? You boleh buktikan bahawa the matrix elements adalah kosong. Two matrix element will be zero. Okay? Because of these properties, the orthonormality properties of these two basis functions, f1 and f2. Okay, and the potential energy, we know for particle in box is an even functions. Okay, about the center of this box, half of this box, this one. Okay. Another thing here, this basis function here. Okay, about the center of this box. This is the actuals. This is the actuals, a particle in one-dimensional box eigenfunction or the wave function. In physical one, okay, you learn even and odd functions. Okay, like the harmonic oscillator also has the, you can, okay, say whether that function is an even or the odd functions. Okay. So for this particular one-dimensional box, so for every n, okay, n is odd here. The wave functions, the eigenfunction of particle in the box is even. This is even. Okay, for examples, n1. This is the lowest quantum number for the particle in one-dimensional box. This is even functions. For n evens here, okay, the wave functions is odd. Okay, like this function. You mesti tahu, okay, how to define whether the function is an even or an odd functions. Okay, you dah belajar dalam matematik asas and physical ones as well, you learn how to define this an even or odd. Okay, the area under this curve, yang ini kosong, jadi you boleh define this is odd, ini adalah evens. Twice the area, this area. Okay, so
Sekarang you boleh, okay, you dah tahu properties. Now, we are going to solve these integrals. Okay, ni macam mana? Siapa dah cuba? Saya buat F1, lepas tu H, lepas tu F1. Saya buat. So, saya gantikan F1 tu dengan 2pi tu lah, apa? Yang dapat tadi tu. Apa maksud you? Yang mana? I samakan H11 tu is equal to yang Ni. F1, 2/A tu, sin betul. pi x over A. Lepas tu wave function, lepas tu F1 hujung tepi tu plus dengan Ni lagi sekali. sekali lagi. So sekarang you punya potential, you punya perturbation H prime ni, you nak guna yang mana? You Saya guna dua. V kosong X dulu. Lepas tu bila tambah next tu baru saya akan guna yang maksudnya you guna dua-dua. Ni dan ni dengan difference range ni, betul? Maksudnya you punya integration dari 0 to A half year to A, betul? Bagus. Maksudnya you dah buat. Betul lah tu. Lagi siapa dah buat? Betul. Kalau siapa yang sama, siapa nama you ya? I tak pernah kenal student, tak pernah tengok muka. Ada gambar sini, ada gambar anime. Gambar orang ada lah. Gambar orang yang kenal, ada gambar anime yang tak kenal lah. Siapa minat anime ni? Abbas. I tak pernah kenal student. Sejak mengajar online ni, mungkin I dia ingat kot, dulu I pernah ajar you. Tak syok, mengajar tak kenal. Okay. Siapa ada student? Baru nak kenal ya? Baru nak kenal student. Riza, you siapa nama? Yang cakap tadi siapa nama? Ya, saya doktor. Oh, Ahmad Abbas. Macam mana rupa you pun I tak ingat. Tak ada gambar sini. You ada gambar apa tu? Okay. Banyak tak ada gambar. Okay, apa-apalah. Tak kenal pun tak apalah. Sekarang mengajar muka tak kenal. Apalah, whatever lah. Tak kenal lah. Okay, kita siapa tadi? Abbas, Ahmad Abbas? Kan? Nama you kan? Ya, doktor. Okay, sekarang ni you cakap tadi mana ni? Apa doktor? Sorry. Tak ada. I tanya nama you je. Ahmad Abbas je. Okay. Ahmad Abbas. Okay, ni range dia. Okay. So, satu lagi range dia ada kat sini. From A to A lah. So, dekat sini adalah, katakanlah wave functions tu adalah, ni adalah tadi macam mana simbol tadi, macam ini. Ni adalah C1, lebih kurang macam ni lah kita buat. Ni pun sign. So sorry. I dah terlalu banyak bercakap. Tadi I cerita perturbation ke? Kenapa you tak stop I? You kena edit video I. Okay. Tadi I cerita perturbation, kemudian I campur dengan variational method pula. Siapa student notice I cakap salah?
Tak ada seorang pun notice. Ada seorang kata. Ha? Tak perasan sebab saya dengar macam Perturbation ni lah. tak tahu Actually kita saya. ada perturbation sebab Oh ya. the first question adalah berkenaan perturbation. Sekali I campur dengan yang ini. This one. Oh, okay, faham. Okey. Bila I tulis baru ingat. Ini adalah bukan perturbation. Ayo. Ini adalah the Hamiltonian operator yang kita guna, the actual Hamiltonian operator. This is not about the H prime. Okay. Please edit I punya video tu ya. Ni adalah the actuals you guna Hamiltonian operator. Ini adalah bukan H prime. H prime tadi yang cerita tadi mula-mula soalan yang pertama. Okay. Kalau in terms of perturbation, yes, this is the H prime. Ni adalah you punya perturbation. Kalau in perturbation, ini adalah variationals. Okay, I dah mix up perturbation dengan variationals. Ini adalah H prime, H against H prime. The H, okay, so the H here, macam I cerita tadi, you ada kinetic energy. Mana lagi? I want to correct this. Okay, I buat mistake tadi. Mana tadi? This one. This one. Ini adalah berkaitan dengan variationals, tak ada kaitan dengan this one. Ini adalah soalan yang consider the perturbation, this one. Okay, ni perturb. Yang ini. Yang bawah. Okay. Kalau yang ini, kita guna the actual Hamiltonian operator. Okay, so ni I akan bincangkan. Kita hints I dah bagi di sini, diberi yang ini, iaitu kita tahu V adalah 0 sini. Kita set dia V0 sebagai constant. Okay, yang ini tadi adalah part B, perturbation. Variationals, okay, kita guna seperti biasa, this one. Particle in one-dimensional box. Okay, this one-dimensional. Okay, so V0 here, ini. So this is the eigenvalue. Okay, this is the eigenvalue. Okay, where this is 0. That means this kinetic energy, kalau you katakan ni adalah N, so ini adalah yang you dapat. N equals, sebab V0 sini. So ini adalah maksudnya. Okay. Sekarang ni kita guna this H. You jangan risau kalau ada differential equation ni. So ni range untuk yang ini, ni range untuk yang ini. Okay? So, you boleh tulis sini V0 X. So, yang ini adalah
Okay. Sekarang you boleh masukkan, ini adalah sign. Okay. Untuk psi 1 ni, you tahu apa dia? Sines pi x over a okay, normalize okay, sin function. Ini begitu juga yang ini. You masukkan di sini. Okay. You boleh susun di sini. You selesaikan integral yang ini. Guna yang ini, tables of integrals kalau misalnya you menghadapi kesukaran. Atau mana-mana table integrals yang ada di sini. Okay. You ada cuba guna ni, siapa tadi? Ahmad Abbas. Mana-mana integral yang ada di sini? Oh tak, saya start je situ. Maksud saya guna, saya rasa sin something Tak Ada masalah? Tak ada masalah. You Saya boleh guna- selesaikan secara direct lah. saya guna yang sin square yang nombor dua A2 saya guna tu. Betul. Dia ada sin square sini. You boleh selesaikan ni. You boleh guna substitution methods pun you boleh guna. Okay, tapi kalau diberi yang ini, normally kalau dalam exam, ni diberi. Okay. I tak minta you, contoh dia. Soalan exam. Ni soalan exam. Last sem. Diberi ni table integrals. Untuk selesaikan soalan ni, jadi biasanya diberi macam ni. Okay. Okay, yang ini you dapat matrix elemen ni you dapat okay, I tulis terus lah. So you ada sekarang ni you nak selesaikan this determinant. Okay, ni adalah H11. So S biasa dia E belakang depan pun mana-mana pun boleh. Okay. So you ada lagi satu di sini H 12 S12 E, and you ada sini H21 S21 E. Ni adalah H22 S22 E. Okey. Ini mudah diselesaikan. Pertama, kalau you tahu the orthonormality properties of the wave function, macam yang cakap tadi, even and odd function. Okay. You boleh selesaikan dengan mudah yang ini. Contoh dia.
The S11, ini adalah overlap integrals dia. Dia tak melibatkan these two parts of what we call this integrations. Okay. Sebab di sini tak ada the Hamiltonian operator which you need here to separate into two parts with different potentials. Okay, I mean these potentials. Mana potential tadi? Kalau the Hamiltonian matrix elements susah sikit nak selesaikan because this involve these potentials. Jadi the integration limits range, okay, depends on these two potentials. S tak ada masalah. Okay, so you boleh terus 0 to A. Okay, contoh dia ini adalah yang ini. Okay, ni dapat 1. Begitu juga yang ini. Oh. Okay, ni adalah sama S21. So, matrix elemen ni, you mesti buktikan dah. Okay. You kena selesaikan this one, H11, H22, H12 sebenarnya sama dengan H21. Okay. So, you mesti buktikan ni. Itu saja you punya job. You kena selesaikan ni, dapatkan yang ini. I dah permudahkan you. E ni. So S adalah 1 here. So ni ada 0. S 0, H pun 0. Okay. The off diagonal here adalah 0. So ini adalah H 2 M A. Okey. Jawapan dia adalah ni senanglah, mudahlah diselesaikan. Ini darab ni saja. Okey, this darab ni. Ni kosong. You selesaikan determinants. So you dapat this E. Ni lagi satu adalah yang ini.
Okay. Okay. Apa yang you boleh terangkan dari sini? Ni daripada jawapan ni. You rasa? Siapa nampak? Okay, this is not only a mathematical function. Okay, what we can get from this function? Siapa boleh explain? Tadi siapa boleh explain? Okay, I juga kena explain. Okay, you tengok this one. Kalau you belajar what is this from physical 1, ini adalah n is 1, betul? Ini ground state energy. This is the ground state energy. This is the ground state energy as well. Okay. Ini soalan ni nanti saya lompat ya. Pada exam, pada soalan berkaitan dengan exam. Suka main lompat-lompat. Okay. This one. Mana tadi exam, soalan exam? You dah selesaikan yang ini. Now consider the above particle one dimensional box. Treat the system as a particles in a box. So particles in a box. Jadi maksudnya the perturbation is inilah you punya perturbation macam yang terangkan tadi, H prime. The perturbation, find the first order energy corrections for the ground state energy. So you kena dapatkan this one. Seperti mana yang terangkan ni tadi. So and then ni tengok. The approximate energy is the 0 plus the E1, correct? Ini apa maksudnya? Kita guna, we use here. Okay. The trial function used here is the exact unperturbed wave function here. Or the zero order wave function here. Okay. We use this. Okay. Now, I'm going to this with your notes. Okay, under this topic. Perturbation. Okay. Comparison between variationals and perturbations.
Okay. Kalau you tulis this is the variation integrals, you guna variation integral, betul. Tadi you dah selesaikan particle in one dimensional box, you guna ni the perturbed Hamiltonians dalam particle in one dimensional box tadi, the potential, you perturb the potentials. Okay, in term of perturbation adalah H prime. Ni you guna variationals. You boleh buktikan mudah di sini. Okay, yang ini you dapat this eigenfunctions, the unperturbed, the zero order eigenfunction here. Okay, and ini you dapat ni first order energy correction, betul. The perturbation here, keseluruhan ni adalah you define sebagai perturbation. Ini apa maksudnya? When we use here the exact wave functions as our trial function or the gas function, okay, in these variational integrals, you boleh dapat similar results, okay, like we did for perturbations. Okay, we consider the first order energy correction, E0 plus the E1. Ini adalah berkaitan dengan soalan last sem. Begitu juga like in your tutorial, kita guna linear combination of the exact wave functions, the unperturbed wave functions, particle in one dimensional box. Ini adalah linear combination you gunakan F1 and F2. Dalam exam last sem kita guna only one basis function, exact wave function. So you boleh dapat jawapan macam ini. Sama juga dengan first order perturbation theory, dia punya jawapan. Itu perbandingan, comparison between these two methods. Okay. Jadi, okay, in other words, okay, for the variational method, when we use the gas function or the trial function from the actual, the exact, the unperturbed wave functions, okay, we will get similar approximate energy here, okay, like we do using the perturbation theory, okay, the first order perturbation theory, E0 plus E1. Begitu juga yang ini, this one. The energy, this is a true ground state energy. Jawapan this one, okay, the approximate energy will be the same like this B. So explain why this from the perturbation calculation is the same as obtained by the variational treatment in this A, 1A. Okay. Yang ini, you tengok. Ini adalah E0, ground state energy. Ini adalah actually the E1. And this is the E1 for the excited state. This is E1, this is, you dapat two roots of energy here. Okay. Kenapa? Sebab you guna, I nak ulang lagi sekali. Okay. Okay.
because we are using here this the true or the unperturbed wave functions f1 and the f2. Okay, ada apa nak tanya? Okay, jadi tutorials. Oh, tutorials pula. You punya assignment. You mesti dapatkan jawapan yang ini. This one. Satu saja untuk ground state. Okay. Sekarang kita bincang tutorials. Siapa dah buat tutorial? Ada setengahnya ada answer, ada solution, answer scheme. Ada beri. Ini semua joke aja ya. In 1511 here a paper was published by Hantua just after invasion of Portuguese. Ini adalah joke aja. That apply siapa dah cuba ni? Ada yang tak faham? Bahagian mana tak faham? Belum cuba lagi, doktor. Belum, tak cuba lagi. Okey. Ini contoh soalan macam ini. Contoh soalan macam ni, nak beri satu contoh lah. Ini semua kebanyakan soalan exam. Past year exam. Past year. Kebanyakan sini, majoriti kat sini punya soalan adalah daripada past year. Okey, saya bagi cara contoh. Ada setengah soalan dia tak perlukan you selesaikan explicitly the integrals, the integration. Tak perlu. Tapi ada student dia tak faham soalan, dia selesaikan dia punya integration. Jadi you dah buang masa. Ada soalan cuma 2 markah, 3 markah. Contoh macam soalan like this. 2-3 markah aja. Takkan you nak selesaikan you punya integration. Okay. Kalau you tengok markah yang diberi. Contoh dia macam ni. Ini kalau ada setengah student, dia buat 2x2 circular determinants. Kan dah buang masa. Kalau I bagi cuma 1, 2, 3, 4, mungkin 4 markah je. Tak banyak. Tak perlu selesaikan. Contoh I bagi, okey. I bagi satu contoh lah yang ini. Sepatutnya you buatlah baru cepat sikit. Okey, yang inilah. Ini sebenarnya soalan ni lebih kurang sama dia punya patterns. Okey. Ni. Ni soalan ni pattern dia. Sama. Ni hantua ni cerita tak betul lah, fake punya story. Yang ni betul. Okay. Ni betul punya. Ni sama. Ni memerlukan actual calculation. Ini dah ada dalam lecture notes. Ini pun. Okay. Ini tak pernah keluar exam ni. Tak pernah keluar exam. Tapi ini dah diberi ya. You masuk aja nilai dia. Okay. Okay, yang ini, soalan yang ini sama lebih kurang yang ini. Tapi you kena faham apa maksud dia yang I nak. Jadi soalan ni, contoh 4 soalan ni tak memerlukan apa-apa pengiraan, selesaikan. Kalau you tengok variational ni kan, student mesti fikir, mesti kena solvekan integral. Aduh, pening kepala. Contohnya macam mana? Suppose once were to use trial functions
to carry out the ground state. Can you guess without doing any calculation that sini dah mention. Tapi masih ada lagi student yang nak buat pengiraan selesaikan integrals. Kita boleh guess. Okay. What is this value? Siapa tahu? Tapi dia ada tips dia lah. I akan bagi tips dia macam mana kalau dalam exam. Siapa tahu apa C1, C2, alpha dan E untuk hydrogen atoms, ground state. Ni keywords. Come on. Apa dia? Okey, semua senyap lagi. Ada 2 jam cakap ni. Okey. Tengok ya. Ini 1s. Ini adalah 1s orbital. Betul. Ini adalah radial parts. 1s. You tengok sini. Ni R kan? You bandingkan dengan this one. Kalau dalam tutorial you boleh refer dah dalam textbooks. Okay, any textbook. Ni, depends on R. Not depends on this R square. R. Ni, R. Tutorial tadi. Mana tadi? Mana? Where is it? Ni. Hydrogens. Z is 1. Ni 1s orbital. Betul. So you tengok sini R. R1. You rasa alpha apa? Alpha is 2 over ni. Kenapa saya cakap macam ini? Why? You rasa? Mana tadi? This one. Ini alpha. Ni alpha. So ground state dia tak melibatkan this one. C20. C1 daripada nomination constant untuk 1s orbital. Mana ni? This one ada dalam ni ya. Okay, dalam ni. I dah lupa sebab you dah campur. Okay, 1s orbital apa dia? Why is the 1s? Why is the 1s orbital? You boleh refer dalam Google ke, dalam textbook ke, physical chemistry textbook. Sekarang saya sedang buka buku ni. 1s orbital. 1s orbital. Mana 1s? Siapa boleh buka buku, beritahu I.
Tak, terpaksa cari semua ni. Come on lah, cari. Doctor, I'll have it for 1S. Ada pun seorang cakap. Apa dia? The general one, Z to the power of 3 divided by 1S. Mana tadi? Sini pun ada jawapan tapi yang malas nak tengok sini. Mana tadi? This apa dia? 1S apa? Z to the power of 3. Z power of 3. Because you want the equation of 1S, right? The whole equation. Only 1S orbital. It has the constant in front and then multiply by e to the power of negative Z. Are Can? you sure? Kejap. Z. Oh, I see. Betul. Maksud dia, okay, the whole one. Okay. Maksudnya satu je lah. Satu je. Z adalah 1. The hydrogen-like orbital. Okay? You betul. Tapi itu hydrogen-like orbitals untuk hydrogen atoms. Okay? This is for the hydrogen atoms. Hydrogen atom Z is 1. Betul. I rasa I seorang je ingat nama you. You Monica kan? Yeah. Sebab you seorang student ingat student yang ambil kursus I. So I ingat. Yang lain I tak tahu. I tak kenal muka. Okay. Suara you pun I kenal. Okay. Ini adalah yang ini. So yang DC adalah yang ini. This is the C1, C0. So the alpha, yang inilah Z over E ni. Kenapa saya cakap macam tu? Why? Kenapa saya cakap macam tu you rasa? You rasa I simply just compare this one with this one and we can guess this is the value blah blah blah. You tak, dia bukan macam itu. Dia ada teori behind that. Apa ni, it's not simply just guessing. Ini adalah ni, this is sebab okay, this is variational calculations. This is variational calculation. In the variational calculations, we use this basis function. This basis function has this parameter alpha and beta, correct? Which here needs to be optimized. Okay, jadi for every variational calculations, okay, our aims here, we want to get the C1, C2, optimized value for alpha and optimized value for this beta. Okay, C1 and C2 here, we can get from the solution of circular determinant, we get 2 roots of energy, and then we use these two simultaneous equation to get this C1, optimized C1 and C2, the best value of C1 and C2. Correct? You boleh dapat yang ini. So, at the same time, we in this variational calculation, okay, we can optimize the best value of alpha and beta here with respect the energy. Okay, so we want to optimize this alpha and this energy. Okay, kalau you kira from the actual calculation, you boleh tengok contoh sebelum ni, the harmonic oscillator. So you ada sini ada 4. So this is the variational parameter. This is the coefficient expansions of these trial functions. This is alpha and beta.
Ni ada mention in your notes. Okay. Ni. Jadi kalau you nak optimize ni, bila you run this calculation, variational calculation, you selesaikan secara mathematics, you akan end up the best value of C1 and the best value of C2. You can confirm this. Is this one. C0 and this one. Kenapa? Sebab in your variational calculation, it will